Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk menentukan ke manakah arah pergerakan market untuk kita identify position buy yang baik untuk kita masuk. So guys, let's go. Kita pergi ke coin market cap untuk tak buang membahas lagi. So guys, inilah coin market cap. So, sebelum teruskan video ini, so please like, please subscribe untuk siapa yang masih belum like dan subscribe untuk tengok lebih banyak video Zul di kemudian hari. So guys, let's go. Kita review market untuk pagi ini. So apa yang kita tengok ni adalah coin market cap berkurangan daripada 1.6 trilion so kepada 1.58 trilion, which is dropping dalam 1.1% decrease. So which is sedikit inilah sebab macam tengok lepas daripada BTC buat bottom 32 hampir 31, kemudian dia naik ke sampai ke 38, which kat situ ramailah yang kata yang cash out dulu. Maybe dia buat dollar cost average macam Zul, dan Zul buat hanya sampai 34, so mungkin ada yang hold sampai 38 tu, which 38 ada dekat di trendline yang kuat, and then ramai yang cash out situ. Kita tengoklah money flow out daripada market, so which is almost 1.6% decrease. Itulah pemasuk yang kalau kita berjaya dapat cara baca di coin market pun kita dah tahu apa yang berlaku di graf. Dan kita tengok volume pun berkurangan daripada 128 bilion ke hanya tinggal 105 bilion, which maksud cakap berlaku sedikit pengurangan volume kat situ. Sebab apa? Bila price dah sampai di kawasan top, which is akan adalah sikit resistance, and then bila resistance tu mainly trader akan hold position ataupun close position, and then wait and see lah sama ada price dapat break atas ataupun tidak. Dan nanti Zul akan terangkan di chart lah lebih detail. So ni update baru 1.6, so which is sedikit increase. Dan kita tengok dominant. Yang penting adalah yang sekarang kita tengok adalah dominant, which is dominant BTC meningkat kepada hampir 44%, which is 43.5%, which is apa ni apa yang untuk data di sini mengatakan kita dah masuk 3 hari atau 4 hari, which is dominant BTC dan BTC USD Bitcoin ni ialah bergerak seiring, which is bila bergerak seiring tu, itulah petanda bahawa bullish regain power balik untuk BTC, untuk momentum kenaikan tu very good lah. Tu antara petanda yang very bagus lah untuk Bitcoin naik ke atas lagi. So let's go, kita akan pergi ke right, so ni content watchlist. Alright, so inilah coin market cap. Dia akan buat sedikit review untuk harga semasa untuk coin. So kita akan tengok sini. Alright, Bitcoin harga berada sekarang di 36.7k, which is dropping dalam 24 hours 1.03%. Ethereum daripada 2005 jatuh sedikit 2.485 kepada 4.98%, and then kita tengok Binance sikit dropping agak banyak 5.73, which is ke 354, which is sebelum ni Binance berada di dalam 400, which is apa, Binance consider good position untuk buy. Harga yang amat murah kat sini, dia half 50% daripada harga sebenar dia, iaitu dalam $700, which is very good lah. Binance platform yang kukuh lah. And then Cardano which is very good, still defend above 1.5 cent, $1.50, which is very good. Sebab apa? Cardano ramai yang tunggu dia punya smart contract, which is smart contract tu dalam bulan 8, which is kita tengoklah bila smart contract tu release, kita tengoklah price tu akan naik lah, which is dia punya target almost $3, dan price akan stabil di $3. Which is very good lah. Tapi nak beli Cardano sekarang harga dah amat murah lah. And then Dogecoin masih struggle di kawasan dia punya support 0.32, which is drop 5.25%, and then SRP also mengalami pengurangan kesukaran untuk defend di $1 above, which is tengok 0.87, antara 0.8 dan 0.7 adalah antara last support untuk SRP. And then untuk Polkadot mengalami sikit penurunan 1.79, which is ada position di $26 ada tujuh, which is and then kalau siapa nak masuk lagi maybe boleh masuklah sekarang, which is very good. Sebab apa? Betul-betul di top of resistance untuk Polkadot. And then untuk Matic okay, Matic 138%, so very good position untuk buy. Antara macam cakap antara $1 ke 1.3, which is very good position untuk buy Matic. Siapa nak hold yang lama, very good.
So siapa yang nak beli matic boleh lah, which is very good. Untuk hold matic sama juga macam antara coin-coin yang anda boleh nak adalah matic, Solana, Polkadot and Cardano, which is apa yang apa yang menarik antara coin ni adalah antara salah pencabar utama Ethereum lah, which is macam kita tahu Ethereum 2.0 pun dah ditunda ke tahun 2023 ataupun 2022, which is lambat lagi. So berilah tu, sebab tu kita tengok Ethereum akan sideway yang lama lah, sideway yang agak mungkin kita tak nampak dah kenaikan yang drastik di Ethereum. Sebab apa? Efek 2.0 dirilis lambat lah. So let's go, kita pergi ke chart untuk lebih detail. So apa yang tu nak tengok hari ni, first kita akan pergi ke CoinMarketCap. So inilah ke TradingView. Inilah dominant. So tu nak tengok apa yang data-data di domain ada. So which is sekarang tu dah buat satu support dan resistance yang minor di atas. So which is inilah support, ini adalah resistance. So box yang purple di atas ni adalah resistance. So di antara macam draw Fibonacci di antara 0.7 dan 0.6 adalah kawasan resistance. Begitu juga di bawah tu ada draw kawasan support, which is sama juga macam untuk draw support, which is daripada swing low to swing high. So kita akan dapat support ni lah, which is sama juga 0.6 0.7 tu garisan box. Inilah box orange. Box orange dalam dia punya cara chatting adalah box orange tu sebagai support dan box purple sebagai resistance. So now kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So market sekarang bergerak menuju ke resistance kita, and then which is tak adakah mampu lagi untuk atas. Dia nampak sedikit lemah lah untuk naik ke atas. Sebab apa? Kita stock RSI dah pun overbought. Right, so stock RSI dah pun overbought. So stock RSI perlulah melakukan sedikit cool down sebelum meneruskan perjalanan, which is apa yang tengok apa akan berlaku di domain. Kemungkinan besar kita akan sedikit consolidation yang sedikit untuk tengok stock akan jatuh sedikit bawah sebelum buat push balik ke atas, dan kita tengoklah seperti tu sampai balik ke sini, which is apa yang berlaku sekiranya dominan naik kat sini, which is ini pertanda bahawa Bitcoin juga, harga Bitcoin akan juga naik lah, which is itu macam cakap untuk 2-3 hari ni kembali normal, dominan naik, BTC naik. So very good lah untuk BTC punya buran, which is mungkin probably inilah buran yang kita tunggu-tunggu selama ini untuk BTC selepas drop hampir 68% ke bawah. So let's go, kita pergi BTC tu akan huraikan lebih jelas untuk BTC apa yang berlaku sekarang ini daripada pagi semalam ke pagi ni. So macam tu tinggalkan semalam pagi, macam tu cakap semalam, kita akan tengok price akan gagal break kat sini. Sebab apa? First, kita ada very trendline yang very strong yang perlu kita lepasi. Kemudian kita tengok stock RSI kita berada di overbought. So very payahlah untuk price tu push price ke atas. Sebab apa? Kita dah overbought, terlebih jual lah, which is overbought. So overbuy dah terlebih beli. So which is kita kena tunggu price cooling down sedikit untuk menarik balik buyer untuk kita oversell, which is masa oversell tu harga murah tu kita akan belilah. So kat sini apa yang tu nampak baru adalah kita akan nampak tu akan draw satu support dan Fibonacci, support dan resistance yang baru, which is support resistance ni adalah orang kata minor dan support yang di antara 42 29k, very important untuk tengok kan, untuk kita tengok. So which is akan ambil, siapa nak belajar cara charting, so ini adalah cara support dan resistance. Anda perlu ambil anda punya Fibonacci, kemudian anda draw daripada sini high high to high low dekat sini. Alright, kita akan dapat satu garisan antara 0.7 dan 0.6. So inilah kita panggil dalam Fibonacci, kita panggil golden packet. So apa yang kita buat, kita perlu ambil triangle. Alright, kita perlu draw satu garisan kotak panjang sampailah ke sini. So which is okay, panjang ni mungkin dah cantik. And then bagi zone akan tukar warna purple. Sebab warna purple adalah menandakan itulah kawasan resistance. Kemudian Zul akan buat satu lagi untuk kawasan support pula. Zul akan ambil satu sekali lagi, Zul ambil Fibonacci. Kali ni kita ambil daripada swing low tu paling slow adalah 30 ke swing high antara 42. So ambil rectangle. Dan tengoklah ini adalah garisan support kita.
which is akan support, tu akan samakan dengan atas, then tu akan tukar kepada color orange lah, which is tu menentukan kita punya support. Alright guys. Itu ini support, kita lock, dan so apa yang tu nak tunjukkan sekarang ni adalah tu akan terangkan kenapa tu draw itu. Zoom out sikit. So sekarang kita ada main support, minor support dan minor resistance. So which is ini yang kita monitor. So sebelum ni tu nak monitor ini, which is yang ni kita dah boleh delete dulu. And then kita yang ni ada support yang kecil. So which is ini antara yang kita boleh monitor lah untuk lihat, tapi which is untuk sekarang biarkan dulu. Tapi and then apa yang tu nak tengok sekarang ialah price sekarang adalah bermain di kawasan ini. Dan kita pun dah berada di kawasan hujung ni, which is di kawasan trend support. So which is very good position lah untuk kita break ke atas, which is kalau price break ke atas ini, dan kita tengoklah price akan break resistance ni. Kemudian kalau berjaya break resistance ni, kita akan tengok untuk another resistance di 42. Tu jadi antara step by step lah price tu akan bagi. So kita tengok macam mana price ni, macam cakap price masih di dalam kawasan overbought. So price mungkin susah untuk melakukan untuk tembus ke atas untuk break. So apa yang akan berlaku ialah mungkin ada dua, sama ada price bounce sikit kecil ni. Kalau bounce kecil ni pun masih belum mampu untuk break ke atas. So apa yang harapkan ialah price akan balik ke bawah, at least macam ni kita nak tengok price bounce ke bawah sedikit ni, kemudian baru balik ke atas. And then apa yang berlaku tu, sekiranya bounce itu and then buat naik atas, so apa yang akan berlaku di chart, kita akan tengoklah price itu kemungkinan akan sampai di sini dan break ke bawah, break ke atas dan buat sedikit consolidation, which is kalau consolidation di atas kawasan trendline, very good lah, very good. Sebab apa, kita akan buat support yang kuat lah kat sini, which is next pump kita akan tengok lah price akan ke 42. tu very good untuk BTC punya price. So let's go apa yang tu dah buat untuk buat semalam. Macam cakap tu ada buy limit di kawasan 34. Kenapa? Macam cakap first kita ada support di sini. So di support buat orange ni, dan kalau kita tengok lebih sharp untuk kita entry, kita akan ambil lagi kecil dia punya yang support. So swing high to swing low tu kita akan dapatlah box ni, yang box semalam tu monitor adalah di kawasan ini. So ini adalah kawasan tu punya buy, which is double kawasan entry tu lah, which is first kita ada pada antara 30 antara price ini antara 30. So kita ada kat sini kita yang bertindih yang banyak. First sekali kita ada yang box yang paling besar ni. Right, siapa tengok kalau box orange yang paling besar ni ialah box weekly punya support. So now ialah current minor support. Ada yang kecil ini ialah untuk yang support yang untuk kenaikan ni, which is so sebab itulah Zul letak buy ni, which is very good position untuk buy lah, which is kalau ada rezeki ada price boleh jatuh ke bawah ni, and then oversold, bila oversold dan kita oversell, kita tengoklah price tu akan naik ke atas, which is bila dia nak pump ke atas tu ruang untuk kenaikan tembus tu very sikit lah berbanding dengan ruang ini. Kita tengok jarak perjalanan jauh. So which is kalau dia buat consolidation kat sini and then baru break, so kita tengoklah ruang untuk dia push ke atas tu very small. Tu untuk sedikit saja push kita boleh break ke atas lah, very good lah. So which is apa yang tu nak tengok ni, bergantung pada market boleh buat apa saja. So which is kemungkinan besar juga market boleh sekarang buat consolidation di atas ni, which itu kita ada trend line ni, trend line spherical triangle, which is another defend support ni, which is boleh saja price macam tu dekat, boleh price buat seperti di macam tu cakap sekarang tadi, price sekarang dah jatuh sedikit, so mungkin ada sedikit bounce untuk break ke atas dan buat macam ni. Dan apa yang akan berlaku di chart akan buat seperti inilah, price akan buat dah berkembang sikit dan naik ke atas, breakout, kemudian breakout kita buat consolidation itu, which is bila consolidation kita dah tak jumpa lah price 34. So ini adalah Zul punya buy limit, which is kalau hit alhamdulillah rezeki, kalau tak hit tak masalah, kita akan tunggu next buy di kawasan atas ini. So which is macam cakap, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan market. So peluang position buy tu sentiasa ada, sama ada mahal atau murah itu bergantung, tapi which is kalau masuk dengan good position untuk buy, kita akan tengoklah kita akan dapat profit. Macam tu entry yang semalam, entry yang sebelum ni di 32k, tengok dengan hanya satu hari je kita tu dapat profit. So which is kalau kita masuk sini
And then kalau price tu jatuh bawah, kemungkinan kita perlu tunggu almost 1 minggu untuk kita balik profit, which is very bad lah untuk position. Sekiranya anda untuk buat dollar cost macam dollar cost average. So kalau dollar cost average kita boleh untuk satu hari kita buat, kita keluar. Which is kalau untuk long term tak ada masalah, anda boleh beli buy di sini. Sebab apa? BTC consider very good buy untuk sekarang. Sebab apa? Very berdekatan dengan support dan resistance yang paling tinggi sekarang adalah berada di atas. So sangat jauh pergerakan. Kalau kenaikan berlaku sekarang almost dalam 40% balik. So which is kalau anda beli sekarang untuk long term, tak ada masalah untuk long term. Tapi macam Zul lebih mencari entry, sharp entry untuk possible untuk buat untuk dollar cost average juga. Sebab apa? Sebab apa Zul tak masuk kat sini? Sebab apa? Zul dah ada position di kawasan 35k, which is sebelum ni Zul dah masuk di 35k. So Zul tak perlu masuk di kawasan 36k. Sebab apa? Zul dah ada position di sini. So siapa yang masih baru newbie dalam Bitcoin, masih belum ada Bitcoin, so kalau nak beli, so recommendkan boleh masuk je kat sini. Very good position untuk buy. Kalau jatuh pun tak banyak, jatuh sikit je, which is kalau ada kat sini boleh masuk beberapa jumlah yang nak, ataupun boleh. And then kalau price jatuh bawah lagi, anda boleh top up lagi dan beli lagi di kawasan ni. Which is macam Zul dah beli di kawasan 35k, and then Zul tak beli kawasan ni sebab Zul tunggu di kawasan ni untuk buat dollar cost average. Kemudian kalau price jatuh bawah lagi, Zul akan top up, mana ada modal untuk beli lagi. Which is selagi dia drop, selagi telah Zul top up untuk regain more asset. Okay, asset tu penting, value tu nombor 2. Sebab apa? Sebenarnya ada asset, value untuk asset tu boleh datang bila masa. Macam kita buy emas lah, katakan harga emas, ramai yang beratur kat kedai nak beli harga murah kan. Itu samalah macam konsepnya di BTC. Sebab BTC ialah kita asset. Alright, so itulah untuk BTC. So let's go, kita pergi ke sedikit chart lain, Ethereum. Tu nak tengok kat Ethereum, mesti apa yang berlaku Ethereum. Kita tengok Ethereum masih lagi masih lagi mengikut price BTC. Seperti buat correction sedikit. Tengok daripada pagi malam semalam ke pagi ni, tengoklah Ethereum pun jatuh sedikit. So ini adalah ada good position untuk buy. Macam tu cakap, kita ada dua position untuk buy, sama di 24 antara 24.5 ke 23.5, ataupun di bawah lagi 22. Ini which is kalau siapa dapat ini rezeki lah, which is dapat tak pasti. So, siapa nak beli Ethereum boleh beli dulu kat sini sedikit, maybe 50% daripada modal anda. Kemudian anda simpan lagi 50% tu. Contoh kalau anda 1,000, anda boleh beli 500 kat sini. Dan anda ada lagi 500, anda boleh tunggu kat sini. Which is kalau ada rezeki, kalau price jatuh bawah, so anda boleh beli lagi 500. Berbanding kalau anda beli 1,000 tu kat sini, dan nanti kalau price jatuh bawah, so dah tak ada modal, which is anda kena top up lain. Very bad lah. So macam cakap, Ethereum pun very good position. Sebab apa? Kita demand support, and then price boleh naik balik ke atas lebih kurang dalam 40%, sama dengan BTC. So kalau naik ke atas tu almost ke 34. So untuk long term, very good position untuk buy untuk Ethereum. So Ethereum kalau tu tengok ni, adakah melakukan sebarang pattern. So probably dia akan draw ini sebagai pattern. Ambil ini. Inilah pattern yang belum confirmation, tapi Zul kadang untuk tengok macam manakah reaksi untuk price ni. So ini ialah kita panggil falling channel ataupun falling wedge. So whatever ada dua pattern, falling channel atau falling wedge, price tu lebih ke atas, which is macam dekat kalau ada rezeki dapat hit di kawasan 22. So now apa tu nak tengok adalah price sekarang bermain di kawasan ni, trend line ni. So sekarang boleh saja ke sini and break ke atas, ataupun price masih boleh lagi hit ke bawah untuk sampai ke sini and then naik ke atas dan break ke atas, which is macam cakap, this is good position untuk buy. And then pun kalau ada rezeki anda, kalau kita ada rezeki boleh dapat lagi murah. So which is macam cakap, boleh buy kat sini, tapi jangan buy semua. Mungkin buy 30%, 5%, bergantung pada anda, keputusan anda. Tapi apa yang cakap, jangan buy seluruh habiskan modal anda, which is buy sedikit di sini, and then kalau dia naik, alhamdulillah rezeki kita tahan je. And then kalau dia jatuh bawah lagi, buy lagi another yang balance yang dia cakap tadi, and then akan naik ke atas lah, which is very good position untuk Ethereum. Which is siapa nak Ethereum, very good position untuk anda. So jangan WhatsApp tu lagi, tanya kat mana entry zone. So dalam video tu dah bagi entry free saja, sambil Zul bagi entry point free dengan ilmu free kat sini. So which bolehlah catat di buku apa-apa masuk. Contohnya Zul hari ni, pagi ni Zul cakap ini ada falling channel ataupun falling wedge.
falling wedge. So sama-sama aja, dua-dua itu adalah pattern bullish. So bila pattern bullish, probably untuk price break ke atas adalah lebih tinggi. So sebab itulah Zul suruh buy kat sini. Sebab apa, this good position untuk buy. Sebab apa, possibly untuk price break ke atas adalah more than 60 ke 70% ke atas, which is very good lah untuk long term. And then BNB, apa yang berlaku BNB pun sama macam dekat, masih tak ada perubahan untuk chart. Kita ada head and shoulder, which is target dia adalah di kawasan ini. And then kita ada sama juga ini ialah falling channel, boleh panggil falling channel boleh, ataupun falling wedge boleh, which is yang ni more than channel ataupun satu lagi descending broad wedge, which is whatever pattern itu, ni ialah pattern bullish, price akan break ke atas. So which is dua pattern menuju ke atas. And then macam BNB condition good buy position, which is kat sini janganlah buy banyak lagi, which is kita boleh lagi jatuh ke bawah ini. So macam Ethereum tadi, kalau sekiranya BTC jatuh juga untuk hit 2.34, so kita tengoklah akan jatuh sikit. Kemudian bila BTC regain balik, kita tengoklah akan break ke atas. So which is jangan buy semua modal yang ada, buy sedikit and then tinggalkan sedikit modal untuk kita kalau ada dapat rezeki kita kat sini untuk agak lebih bawah. So which is price akan menuju ke atas ke 500 lebih tu, which is very good lah untuk market untuk BNB. So another coin ada Cardano. So Cardano sanding tak apa, kalau nak beli Cardano macam cakap, inilah consider good buy position. Sebab apa, kita berada di dalam trend line. So Zoya ni Zoya akan delete, tak berlaku kekeliruan. So apa, kita sedang monitor trend line ini. So trend line segitiga ni, apa kita panggil trend line pattern ni ialah pattern ascending triangle, which is ascending triangle kenaikan atas. So which is untuk dia break ke atas adalah lebih tinggi, which is inilah pattern bullish. So price target adalah ke atas, which is sampai ke 2.8, which is break kita water high, which macam cakap Cardano ada smart contract coming soon. Sebab itulah price dia akan berlaku. And then bila smart contract dia masuk bulan 8, kita tengoklah price tu akan naik dengan cepat lah. So inilah very good position untuk buy, which is kalau nak dollar cost average pun boleh buy kat sini dan tunggu price sampai kat sini, tu boleh jual sedikit. Dan bila sampai lagi, buy lagi, jual sedikit, buy, jual sikit. Selagi price tak break dengan kawasan ini, so kita boleh buat dollar cost average, very good position untuk buy di kawasan trend line ni, which is masih lagi beringat. Sekiranya buy trend ni, kita berhampiran kawasan resistance. So sekiranya berlaku rejection resistance ni, kita akan tengok price balik ke bawah-bawah, which is adakah berlaku. So rasa amat sukar nak berlaku, tapi masih boleh berlaku. Sebab apa, dalam market kita hanya lekan bilis. So apa yang market buat, kita akan follow lah, which is sekiranya kita beli buy ke sini and then jatuh kat bawah tu, tak ada masalah. Kita hold position di kawasan ini dan kita buat keluar another modal untuk beli di harga yang murah, which is price akan naik balik. Macam cakap, kita beli aset tu, kiranya value berkurangan, kita biar saja value tu, kita hold je aset, kemudian price tu akan datang balik lah. Which is kalau tengok untuk pas berapa banyak price, siapa yang beli kat sini jatuh balik, kemudian naik balik, jatuh balik. So which is hold je position untuk long term. Anda perlu beli dalam kripto, anda perlu dalam mindset untuk long term lah. So last tu nak target lah Matic. So Matic masih dalam kawasan penurunan. So cadangkan tunggulah sedikit untuk kawasan almost. Kalau nak buy Matic, kena tunggu di kawasan trend line ni lah, which is bila sampai trend line ni barulah kita masuk position. Sebab apa, tengok Matic sedikit weak lah, weak melakukan penurunan yang banyak tu, which is kan akan berlaku penurunan sampai ke kawasan ini sebelum buat kenaikan balik tu, which is kalau nak tunggu, which is tunggulah di kawasan almost antara 1.2 ke 1.1 ke 1.2 dolar, which is antara kawasan ni lah, which is kena price hampir kawasan ni. So anda boleh masuk position buy. Sebab Zul pun ada buy tu di kawasan 8%. Rezeki Zul dapat di kawasan 8%. So Zul beli, sekarang dah naik, ada sekarang turun balik, tak masalah. Turun pun Zul masih hold position untuk Matic. So guys, Zul rasa itu je untuk review pagi ni. So which is kita tengok lah market pergerakan apa akan berlaku di BTC, sama ada sampai ke Zul punya hit 34 ataupun terus break untuk hari ke atas. Which is kalau siapa nak tengok Zul punya update, so boleh pergi ke Zul punya Facebook, link di bawah. So link di bawah description, boleh di follow Zul punya Facebook Azizul Baharom. So di sini Zul akan share lah Zul punya Zul share Zul punya
position. Contoh Zul ada position buy kat sini, and then apa yang berlaku di chat Zul akan update di Facebook. So boleh follow tu punya Azizul Bahrum, link di bawah. So guys, itu aja untuk pagi ni. So please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak review dan analisis daripada Zul. So kat sini Zul ajar percuma, anda hanya perlu sediakan buku dan pen dan catat setiap kali apa yang Zul buatkan. InsyaAllah ke depan bila YouTube Zul dah stabil, Zul akan buat kelas. Which is kelas Zul akan buat free je lah. Untuk siapa yang masih baru, yang follow Zul daripada awal, Zul akan bagi kelas free lah. Dan ke depan ada catatan whatever, itu tak pasti lagi. Tapi apa yang Zul janjikan, siapa yang follow Zul daripada awal, insyaAllah Zul akan bagi kelas free lah. Which is bila tak pasti lagi, which is maybe dalam tahun depan. Tu target tahun depan untuk buat kelas tu, which is doa-doakanlah jadi, so ada rezeki masing-masing dapat lah. So guys, let's go, kita tamatkan video ni. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye. Everybody get your fucking hands up.